Serbisyo nga masaligan sang Talisay. Vice Mayor Nick Halandoni, halin sang una, tubtob subong. Tampad sa tawo kag sa bugos nga Talisay. Si Vice Mayor Nick Halandoni ang nangin isa ka kampiyon sa lehislatibo kung sa diin siya naging 3-term councilor halin sang 2010. Siya man ang nangin isa ka leader sa likod sang pagdihon sang Seal of Good Local Governance nga naagom sang syudad halin sang nagpungko siya bilang Vice Mayor sang 2022 tubtob subong. Ini nga mga kadalagan isa lamang sa mga naubra na kag padayon nga pag-ubrahon ni Vice Mayor Nick Halandoni. Isa ka proud graduate sang BS Legal Management sa Ateneo de Manila University, si Vice Mayor Nick Halandoni. Siya nagkuha man sang isa ka kurso angot sa governance sa Asian Institute of Management, kaupod ang mga prominente nga mga opisyales sa pungsod. Ini isa lang kapamatuod nga si Vice Mayor Nick nagapanikasugid para mapamaayo ang iya pagdumala sa aton syudad. Sugod nga nagpungko si Vice Mayor Nick bilang inyo taga-alagad sa konseho, siya nagpanguna sa mga nagkalain-lain nga programa para sa ikaayong lawas pinaagi sa mga medical missions kag medical assistance nga libre para sa mga Talisaynon. Sa patag sang sports, waay man nagpauli si Vice Mayor Nick Halandoni sa paghatag suporta sa aton mga pamatanon kag mga atleta nga naging madinalagon sa local kag national sports competitions. Para mapasanyog kag maingganyo man ang mga kabataan, ginpasiguro ni Vice Mayor Nick nga sa kada barangay sang Talisay may ara pasilidad kung sa diin sila makahampang kag ma-develop ang ila talento sa basketball kag iban pa nga sports. Hindi lang sa sports si Vice Mayor Nick Halandoni. Padayon man nga ginapasanyog nga mapataas ang kalidad sa edukasyon sa aton syudad. Pinaagi sa iya mga school-to-school initiatives, si Vice Mayor Nick Halandoni padayon nga nagahatag ulig kag suporta pinaagi sa legislation kag social services sa mga nagakalain-lain ng mga eskwelahan sa Talisay. Ang kada barangay kag gagmay nga mga komunidad nga nagakinahanglan, iyara man pirmi sa ginadumdum ni Vice Mayor Nick Halandoni. Gani si Vice Mayor Nick nagdihon man sa nagakalain-lain nga programa pareho sa Nick Van, Nick Hot Meals kag sige-sige nga turnover sa mga nagakalain-lain nga mga materyales kag equipment para makabulig man solusyon sa ila mga problema nga ginaatubang. Tungod man sa aton Nick Van, ininangin paagi man para madiskubre ang mga nagakalain-lain nga mga talento sa mga Talisaynon. Tungod diri, si Vice Mayor Nick Halandoni nagdihon sang Nick Champion nga nagapasundayag sang talento sa pagkanta sa mga Talisaynon sa nagkalain-lain nga mga barangay. Ini nga mga programa, sige-sige nga nagapadayon para masiguro nga ang guwapo nga serbisyo sang aton administrasyon mabatyagan kag masaligan. Bilang leader sang konseho, ginsugura ni Vice Mayor Nick Halandoni ang mga nagkakalain-lain nga legacy program sa aton SB sessions, pareho sang paperless sessions, archiving, kag nangin kampiyon sa mga importante nga city ordinance kag resolutions. Ang iya masubra isa ka dekada nga pagserbisyo, isa ka testament sang iya matuod-tuod nga misyon bilang tampad nga leader nga masaligan sang kada Talisaynon sa tanan nga henerasyon. Ini nga sahi nga pangserbisyo nga ginubra kag ginpabutihan ni Vice Mayor Nick Halandoni nangin ehemplo man sang maayo nga pagserbisyo kaupod ang iban pa nga mga lider sa syudad kag probinsya. Gani nakuha man ni Vice Mayor Nick Halandoni ang pagsalig kag endorso sa nagakalain-lain nga mga lider sa Metro 3rd District pareho kay former Congressman kag TESTA Executive Director Kiko Benitez, Governor Bong Lacson kag Victoria's Mayor Javi Benitez. Ini isa lamang kapamatuod
nga ang tampad nga serbisyo nga ginhatag ni Vice Mayor Nick Halandoni nakatandog kag nakabulig na sa aton nga mga talisaynon, kag ini magapadayon sa aton paghiliusa kag pagsuporta. Sa guwa sang politika, si Vice Mayor Nick Halandoni kag iya pamilya padayon man ang pagbulig para sa kamayhan sang aton isig katawo diri sa Talisay kag Negros. Si Vice Mayor Nick kaupod ang Halandoni family, padayon man nga naging instrumento para magbuhat sang progress kag pagbago. Ila ginhikot nga matagaan lugar ang mga nagkakalain-lain nga mga opisina kag mga eskwelahan sa Talisay kag Bacolod. Ini nga legasiya labaw sa pamulitika. Ang ginhatag sang pamilya Halandoni nga wala sang baylo ukon pabor. Halandoni sang una kag asta subong. Ini nga legasiya ginapadayon kag ginapatibong pa ni Vice Mayor Nick Halandoni. Aton siya updan para sa padayon nga pag-uswag sang Talisay, pinaagi sang guwapa nga panghimanwa kag matuod-tuod kag tampad nga pagserbisyo para sa inyo. Serbisyo ni Vice Mayor Nick Halandoni, inyo masaligan kag mapalapitan pirmi.